Burkina Faso vote sepkien a zogo sambonti fichier électoral la tum sinda be zogo nebni sin wanange tum da sabrinda nyoko la wenge banganti tum no labzini kunna yibeoga sulling singeta nuktum damba seka mamet nyataba nange se obsinzini ko tawdam region ba poussé mangela am sambi se bayira télévision et fangel kep ni windiga yasida Bangati Burkina Faso raundame nanki vote nimti sipa la kiura sampisi la yibu la vote tika nem vote save kianga sambonti fichier électoral la rende mi fa 5 ben tum kanga po na bor bara ko same tok man vai zulungu tum da po anges fa sam pidame rende nebla bara ko se watum tum kanga sab tum da rende son sab tum da sera kiba kitba zam da ra nan ko ise rende obuni game ti sa na mam tum da sam tuma obnya sizem se obnya sam pazem se sera na rem so bangati tum mitem son da bam pisi la yilan sekta bara mo e poitonle obsande kan tum da bangisula wana ba so tomorika ko ise ta se gouvernement wa yabi ko ise enta siniwa rin sa ne zame zabar seka aria Paul David Bambara la isa kanana zimbene et de to en kelere tum da yatoto ne dul comme Benedict Bangalop se yipte SMC ana wa vesengese ton vota seba gulsara santuno e sengalga tumda same zame arba obsera kiba kitba na wuli bam sinya booming seba zuta Révision exceptionnelle organisée par la CENI. CENI wa santigli tumla ni janvier wa kiwura san pipirare antitanche wa kiwura san pila yopo soba songa me tinebna man million yibu la tous kosta la pixio poela yopo la neb komsio bla yembri tongul subiya vota sebzugo va san zin lor pore obiana me si san singne 2012 yumda antaronda 2020 yumda Nebson Gulsen Yilme, ya nebna man million yembre la tous kobsnas la pisilano, la neb kobsiopwe la pisilano. Gulsra yim soba, obinye sa bam seba zutu. Seni waton rompisa netfa ake ne yul gulsro, san ya ni vota sebu zugu. Isa na angele neb yuisembe vota sebu zugu runda, ya neb million yobe la tous kobsnas la piswai, la neb kobswai la pisila yobe. Qui atteint aujourd'hui 6 490 926 électeurs. Panko muslim sens be vota sebzugu ti bangarabanya ya bamoyibu. La nature même du système de révision entraîne deux faiblesses majeures. Panko muslim ton son tonya vota sebzugu ya yibu. Pipi ya ti nepson golso ya vota sebzuga suka runda nep kermana nyore. Esana ngele option la tata neptus pisibla ni la neptus pistabla yibsuka. Sans les passes de Goulba Zindi 2012, 2014, la 2015 yum dans les Barakuda. Issus des révisions de 2012, 2014 et 2015. Nam Kisirba, la Sambeb Nama Zugunda Runda wa Zinda Tum Kanga Wakata, Anako Bam Torosro. Pour conclure que le fichier présent du Burkina Et tu es là, mais ti runda, sebla ning sembe wa tuen songa me, ti vota son wata, novembre kiula sem pisila yiba yistoma. Nam kisi de basulka sang na wa sera kiba kitba, tum kanga lor pore, on koton torsro, sans ya nes tum da sendik ninga. en profondeur de notre lecture. Sana yene ti tum da yinere, bangar ba kosame, ti yum pifa, seni wa toa dam ton lebrandik sebra malangulsa. Oble kosame, top ton di kardantika, tawayi karat la ninga sana songe, sa ya ni vota wengo. Sa ya ni mbamba, et karandika seb kanga, ta signe code électoral la pour. Toum kanga son color wero, Union africaine, Union européenne, la Organisation internationale de la francophonie taodam bazira da kwese. On a pousse nebla nimbus fa 15 octobre, toum da na yinera barkusro. Barka rele wende mosana mirgala me nyoko raga Burkina Faso kana yelento ankeng sikanga tenga tawadamba pansor ba ziniga sulle snani to on son la nya nyoko raga wenge bangeti yi gunara la zinik sulkanga obonde sulle ya pour lui secours
police kura sulla pora ya poli ramba la sandaram namba ner kamfa ne tumtedo ya bums nande ngam so raka ngese nyar wato ni sabab mosa ta san ran kin rejo ramba poussé renda ngini gam te sen tum no sen de kambo ba ndokal bamba yab to ron pam koise yab to ron sarle la bi to ron biole la wakat ni nga sami kam ti nyam ya nersi ya manti sanre obte ngoni nyam an kwaba rinde rifa gil kape to mbe wotla hambe tawre ya sagal sam betawre wini game tout tum da nan karam ko woro saka sa % on tumne ya nepso on taban ko bisi le pis nombe tum da point wona yibewa Isa Kafando Paul Sano et to on pa ministre Ousseini Kampore bam côté de la veine police secours ya policier ramne gendarme damba on a un tumne nimbuidan obtumda ya boy obtumda ya bi en keng nimbuida ninge en tisonne ba ngese bujulwe se ngesne nimbuida julwe kan sa to man rawana o pakenga den da pa wada lab kenga den nanti baw pa ne po menam lablen kenga ti baw om nan kenga ti zinda me sonne nimbuida ngese bujulwe se la ya wayam ne wala police ya police voham mbere bam tawri a obna yeda me vohum ana pasomale obhanto sakal fame obsarn fam tuhrali man bewe la yela ha ya yel moyen busro a ya normale to be le police commissariat ning humbe yamoa way katabon mana yel ham passer de gese mani procédure damba la loi est man bumeninga tout man la banque est tout ya yela police secours la police secours ndati nimbuda bange pa wakdo yella yemre na yi Burkina Faso fa la ya bilfu am pousa ne buso barka op son tondo gouvernement impliqué la maradam ti police secours zin Burkina Faso fa dans nan tumam la nemnisen fin son tondo songra pa ligdi pa wala essence ba non songra ya hanna nataba ti sécurité wala pour Burkina Faso ni la songra hampa tu songra believe me pas samedi la toni ya moi ya ne pas fa nan ken police secours ni la songra men hakika ni la tondade yida barka wana yarba tum tedbe be lin mohale bratuma et non to kamba sané sul ninga sombonti conseil national de l'économie informelle nous tum nam sul kasnga Burkina Faso kane et même tirasma som lo kopta la tuma yefsin senego sul la nore ba région ramba poussé ren mo sa nan zinda me zinda men tabna ngese absin senego nore ba pila tan ba région pila tan ba poussé tout mon sun zen tum dabsin sarnan tum son wate rende ya seka sin wogro kane sia woza kasangwa la nen sekanga conseil national de l'économie informelle bien da na nguni ministre ngi singa da kombe sa tuma song to pam tuma mbam senkin kigalin to pam kuni ti azu secret ni mbam sula la kuni zimbe tawre ya zu secret Burkina Faso na mpame ya sa ne seka wakati donc yar wonda ya Isa Kafando kiba kita zin bena malgré douanyo et to pam venam ne salif ni kema sula taw sabla wotone ton yuma nuwa pour no kende ninga ton hanan dikan tome et acteur de l'économie informelle aujourd'hui hier pour un ken formalisation pour la nantum ninga timpam de partenaires financiers et techniques là pas accompagner do timikame te ton Burkina Faso ka kwa pour et puis wala yibe technique yibu yambe économie informelle là pour donc majorité of bébé la organisation calme qui dans son quartier kentori qui sont yala quartier malassé te son pame et na certaba nzindi timimi ti région ninga problème ka to problème la sanzine taba larm taba en sonsé te nenka fa wa na région problème d'amba te na larm taba discuter et na bon tenga to dans top songdo na bon partenaire financier dans top songdo et mi comme son hangata ya tile te son pam songre hanna son tondo te son je pam penare ne beite e bureau de travail wa beite ye e bola tondo
to na finance ton manière de procédure te ton pama yuma no pour na antume te pam yi informel pour le formel là ton sert dans to mais te nen ka fa wili yi me bezini nga jouleuse ni me bezini nga mbor son ninga antuen to me te de pa Burkina Faso pa me gidige barka ni kema salif bamle sula tawar sawa pos la barquesco runa la musa elbezi likirki wala sampis la yibo sampa mon poni am la wotone kan bil po mbala sungalo watara Bolusien kera mi ministre somtano kata anga kalanso mission balku kala nyata ko kuna anga jamana kona kasa ka fle yirwal be sekado anga kalambolo la chugumne niye kanya sinkata abado ko amnana ka tete sinkata anga jamana ka ewa kala flibe nana anga jamana konna o ka kan ewa sababe la be sababe ewa abuna kuna ful sor ko doka balma Burkina Faso tourism kon en clé auto rosi abaka jabaran soka fabala kabulu ko dugu bi lam salo min bena anga octobre kalo klimo ani flama anga klife furiba o klini be la gele jamana koka ani jamana konna amata damna kanyesin kata mi fichier électoral o tedore o ye ay wa sababa me laben no kanyesin kata to sababa ba me laben no kanyesin kata kala fli ko fofelala o kerasobe kaseka mi kidon ulu kerasobe kaseka ta o laben kan o dama amse kata o laje sisa nanga kido muntu mo orlado o ye ay anga kido muntu mo orla o ye ay wa Paul Sanu ani Paul Sanu ani ay wa David Bambara an ko se ko laje Burkina Faso ka kalafili soba ni sinye o yi to sebe ba me utuma ala bena o kuna chela kaba o ko do mi lo ne kana montu bura Burkina Faso ani jamana ko kan kase kana tarike ni sigaskeren kono na ulia yara ka foko o non son de la kusaba barakara kanye punkorota e wa ani digi kono sorlo la mi sigasker kala do yara ka foko chamo e wa kalafili jatimna mon kara kanye sinkata seniro ka kata janvier kala kana blami juillet kala kono na do kerso be mo kan ka tarike ni kalafili kono na utarabe ma million fula wa kemesaba ani biwulu fula ani keme woro ani kili nga jatimuna kono na yara ka foko do yo to sebe shongo fula o ma utarabe ma million kili ani waga kemenani ani muga ani duru ani keme woro fula ani muga ani duru o to sorla kata sangwa fula ani tan ani fula kono na kana bla sangwa fula ani muga kono na o yo o digunu o yo bo ora o senfeto ayera ka foko barasin keraso ko mi kala filisami alla bena kanye atarabe kala filama million wora ani wa kemenani ani bikononton ani kemekononton ani muwa ani woro de falo soro o konnana afolo o tarabla minka o ye ajatimna fonfelaye o ye dingba soro kanyasin kato o fonfelala ka foko mi de go kanyasin kata e wa do fatula kama soro e wa o jatimna kala filla wa kemefla ani wa bisegi kata bla kala filla kemesaba ani ngwa konnana o lu fatula nga o yo to soro ali bele o to soro konnana o jatimna ni fana e wa o tarabe kata be e wa mi sangwa fla ani tan fla konnana sangwa fla ani tan ani nan konnana ani sangwa fla ani tan ani duru konnana mo boni fanga montini fanga yo olube o iti tarike ni nyonyi na ka ira kafo kuna wuro chene ko kabando uliyo ka dalakan di kata o ka o era kafo ko dalakan sabe milo e wa alla bena kanya kala fili mo mina kesabe ka se ka to mi masa kala fili anila se kala fili akaseka ke e wa geya konnana an fe faso konnana se fait ko alibina kibara de lo wala kaseka kuna fuli di kanyasi kata kala fili ni stigeskereka e wa jatimna ko kan o yaira ka foko dolo mumbora olado obuno wulile kanji e wa faso don bella gelema o ko wulile kanke o ka stigeskereko ka kabanana di politique joklu kelingile bella gelema o ko ka faso dian dafa o ka politique dafa jamu kaseka to e wa kala fili akaseka tama here konnana sabo ni kuna wulu mina bo ni mi ya soro e wa Burkina Faso do yi ngorota soro e wa ni kala fili na ni jatimle jokluni o ka barase ko na chen ko o mi la yuni sisan o ka saka fele e wa kalafilu ka sara bolo kolena o ka saka janto mi sebi ka saka to e wa o ka yelemani du santantan be kolena ka saka fele e wa
bara se ka nyatra chugo mine sene konana o yara ka foka se ka saria bolo do ta fana e gwa min ka se ka tabe ni sene ka tamasrae o ka fle lona ta la ka se ka fle mi sene be aka se ka ke e gwa kala fli e gwa sebe fana en fa anga jamana konana o ka se ka feroson bla feroson bla ka sabe ka se ka to aka se ka si e gwa anga kala fli sabo nyatra ka se ka puna wulu sorofo ka ta e gwa ale o sigasigare kuna wulu cheni do buna ke sabe ka se ka to e gwa mi anga jamana ka jatimene sabe aka se ka ke horo sabe aka se ka ke jatimene sabe o se fe e gwa jokulu mun ben sera sabe ka se ka anga jamana deme kata e gwa nin kala fili sabe ni sigasigare la ben ko kuna do uye e gwa organisation indépendante ye uye e gwa UAE aywa farafina jamana jokulu uye Union Européenne ani organisation internationale de la francophonie jamana mun bebe aywa nasara kan fo olu be ka jokulu ko fo ko kusaba ka di jokulu mun kara sobe ka se ka toni saben labena abna ka sobe kala film na anga jamana ko no bon kalo klim ba ani fla aka se ka kunkorota pasoro olu ka miriala amta nanga tibare fala na kumanya fo chogumna amta bulucheni dona minye kanya sen kata ministre somta no kata kalon somsen mimbala ku nyata ko kuno o kase ka fil bara somse ka nyata ko bara sen nyata ko non wesi ka fo kanya sen kata san wafla anitan ani konoton on kase ka bara so dum lo kara de go dum lo sorla o kase ka fil se ka allah dilan chogumna kase ka nyata ka o se fe Jean et Bayela ani Susan Yaro uluti anka chide ngandelo kara sobe kase ko lape an ko laje Sans en tout cas, on est partenaire technico-financier. Nous avons des mangas kalanko fanfait. Donc en tout cas, si ka flefle, ça min temenani, barrage malukera, barrage nama min kera, min kanga ketu. Donc na kera ka ban recommandation do bi sigi. Ka pour kanga bama kale sigi 5 ans, yani anga kalanko ka tanya fe. Donc ça on s'en bat ni a shigi nan le, sans wala bna ka konont nai. Donc au programme min flefle ani aller programme de développement de stratégie de l'éducation de base aller dans l'avant sans wéré donc couramment fana la lora donc ya aller baran kono ani mu ban deme wa les partenaires techniques financiers en sigra ka flé baram bi kera éducation en tout cas baran yana mi kera parce que gouvernement en tout cas bambara ka tout cas warbo pour que kalanga se katanya fe mais kunko do fana be aller insécurité ko fan fe anya bara classe chama tukura donc en tout taranya fe école primaire nuka ko nya fanfe ani collège ta ko fanfe mais jigra doni parce que o chamanda tugura antu ni ya ye fenge maternelle mu le maternelle nu ale antaranya fe am taranya fe tu ka bo la fana lycée nu fana am taranya fe parce que maternelle lycée maternelle de sabadron tugura anga dugura alors que ani collège nu de nan tugura mais ton be école primaire ni collège nu da tugura parce que o chamamba be dugude nu kono alors que sécurité sika ke yorobe donc ayi ka fo kanga bamba sécurité ko ka nyanabo ko kalanso be ka dayele la ambara mi kiranga kalanko ka tuka tanya fena ka tuka yele ka ta chanfe akana tuka jigi voilà donc olo bobora fenna en tout cas o jusu mana nai parce que am tuka akeni ati yoroshira ati dugushi yerela anga dunia kono Burkina Faso kono yan drone nimbe namni mubande mamsi ka flefle baramin kan ka ke amni on deme ka tanya fe ka bora fana ai mu be tuka warbo kan deme u befu Canada France on a AFD UNICEF Suisse Mara Autriche Luxembourg en tout cas dumu be bande mena ani ONG bande na Banque mondiale fana be bande mena Banque islamique de développement bande mena ONG Educo Save Children PAM CRS bébé no bande mena ko ka se katanya fe ambo be fora fana ale fana flera war chama mi dira fana ka gouvernement deme parce que gouvernement war chama mbora mais lu fana ba dira ka faraka ko karanko ka se katajona nyafe balo Burkina Faso tourism kan baka amanga bikat le kuna fula kiate nala ye sinira na mbawsro fofo konana ani sini klife ne wakati kile na akelwe ani che akala gella Bouakar Boli alibasoro ni fulakan talkuru dum wonno yimbe mbottotobe hikka narewi lawol dum wonno ko kambe yimbe kiñobe dum wonno talki wottede be jottini e dum wonno kawrital mabbe kengal ngal ne wonno no dum yaari min gara min jottina don le kibaruji ami hande
keɓon famude du hano ɗum wonno police secours hay ɓen yimɓe du yo jingande ɗum wonno joni kay ndenago e tawti baasi ongude baasiji joni kay ndere ɗum wonno gallure Wagadugu ɗo yo hande beete woni ko ɓe yimɓe du fuɗɗi golle muɗum ɗum fu min garan min jottina ɗon ɗo e wadde seɗɗa sakiraɓe nanoɓe fulfulde on ñalli e jaam bisimilla moɗo ndelle hano ko konnumi ɗon toɓɓe kibaruji keɓon famude yo handen beete no andire police secours ni wonno inde maɓɓe kamɓe ɓen yo policiɓe e gendarme en kamɓe wonno ko hawriti joni kay sembe goto fa joni kay ɓe ɓeeda ɗum wonno ndenagu e tawti joni kay jingande ɗum wonno yimɓe meɗen e tawti ongude basiji woɗi yo hande beete o woni kamɓe du koɓe kokka lawol fa ɓe puɗɗa golle maɓɓe le gallure Wagadugu ɗo do addanga ɗum wonno gouvernement leydi meɗen ele ɗon ndelle Paul Sano e tawti Umaru Tamboura waran fillanoɗen ko ɓurini battare laamu ndenago hokki puɗɗe police secours keso tawdaɗo mobilaji dow none policiere e gendarmerie woodi ino tawda moteje ndelle oɗo police secours keso golle muɗum de o ɓeydude ɓattade yimɓe ɓeydude laaɓi nanande yimɓe woodi yahude to yimɓe goni ndelle gollal maɓɓe deyi ino seedi gollal policiere e gendarmerie woɓe o police secours keso woɓe jahoɓe ɓe ngara woodi ɓe jaarete hadduli quartier ji ngallure Wagadugu fo ndelle oɗo police secours keso ino wawi heɓede dow callolol sappo e jeegom ma sappo e jeegom ma sappo e jeɗɗi ndelle oɗo brigade ino hawrodiri rewɓe e worɓe 250 fa gollal maɓɓe hoytine ngallure Wagadugu feccete pecce ɗiɗi police hetta feccere wotere gendarmerie heed fedde wotere ndelle ono yimɓe fuu oɗo nodda gollidon e maɓɓe fa hoytinana yimɓe fof gasi ndelle ko joɗon jogitade tan hano mbatta laam meɗen addi tawa joƴƴina ɓe yimɓe ele galluji haddu Burkina Faso fu caggal Wagadugu yo Bobo Dioulasso wonno ko rewtata jonin en jaran yesso han ko konnumi ɗon toɓɓe kibaruji keɓon famude yimɓe ƴuurino leyɗe yasin waɗi kamɓe en faaki hino talki wotte ɗi dara salle laaɓa noon le majji ele ɗon ɓe gultini ɗum wonno itu on keegam ɓe noddi ɗum woni yimɓe lundiɓe laamu e wonduɓe laamu hande kon ɓe kawri joni kay fa joni kay yimɓe ɓen fu seedo ɗum wonno ko kamɓe ɗu ɓe mbawi yettinde suudu baba ele talki ɗi ɓe daari ɗi ele ɗon ndelle e noddan fa hande Umaru Tamboura wara fillanoɗen ko ɓuuri ni talkuru wote tawdanu sembeji kewɗe ka lokkakude seeɗa ina woni ɗon ɗum wonno ko kamɓe espéren ɓe kolli koɓe kanti gollal maɓɓe ɗo e dow fa hande sigilanade woteji ɗi ɓe mbi fa hande ko yette ina wawi heɓede ɗon saabu gollal ngal seeni joƴƴinno ƴuurde goɓo lewru janvier fa hewta sappo e jeɗɗi lewru juillet saabe ke fa yimɓe ko watta million ji ɗiɗi e ujunaji 370 e temede jeegom e ngo temette keɓa mbindo woodi do fa hande ndu seeni fileke fa tawe neɗɗo funde wotere windi ndelle ngal ɗo golle saabe fa haddu yimɓe ko watta million e ujunaji 495 e temede jeɗɗi e 25 windinoɓe laabi ɗiɗi gilla 2012 fa ya 2020 ɗum e fu heɓama ittama ngal ɗo gollal fu saabe ke fa joni o ka laaɓal heɓe e dow talkuru wote ndu woodi saabe ke fa yimɓe ko watta million ji jeegom e ujunaji 490 e 995 yimɓe wotoɓe keeɓi mbindi ndelle e fa hande dow tiɗormaji ko woni ɗum ndelle comité o holli o ɓe mbi toɓɓe ɗiɗi woni ɗon ndelle ɓe mbi arande tiɗorma majjum fuu ndelle ko heɓaka wawta gollal muɗum dey e datude fa hande yimɓe windinoɓe dey maayi ujunaji 280 fa yaade ujunaji 390 ɓe en ka fu ko bindinode maayi ndelle yimɓe jogiiɓe laamu e fa hande yimɓe lundiɓe laamu fu ina goni ɗo en fa mon maɓɓe fu darta fa hande ni wonnono gollal espére e ngal hanturi on peut conclure que le fichier paysan du Burkina permet la réalisation. ndelle eɗe mbawi wiide yalla talkuru wote nde Burkina Faso jogi hande ndu ina wawi yaarude en woteji fa hande hoorewa ko leydi men e woteji député en tawe e dow laaɓal dans la transparence, la sérénité. ndelle partiɗi lundiɗi kamɓen ka noddan hokkoɓe kibaruji fa kolla ɗum en fa hande ko jii e dow gollal ngal ka warde jonin o ka
miɗe nodda hadde yimɓe laawol politique fuu mon futtinno e daranade fa heɓe keɓen woteji ɗi jaam ley leydi meɗen sabu bawɗo gañude fuu wala sani wona Burkina Faso ndelle e dow hantode gollal maɓɓe ne kamɓe espére ɓe koɓe doki waɗe deyi seni hokke sembe fa tawi hono ley duuɓi sappo fu ina wawi dartude wertude fa hande ɗum wonno talkuɗo wotte ndu wodide fa hande ndu seni hokke bawɗe fa tawi joni o carte d'identité wara o laat kartal wotte ndelle e jaɓude fa hande hantode ɗum wonno gollal espére e ngar ndelle ko ɓuri tiiɗude e segilono wotteji ɗi ka fuu heɓama hanteke ndelle fa hande hono baare ɗum wonno waddere leyɗe ɓaleɓe waddere leyɗe tubakoɓe union européen e fa hande waddere francophonie ɓe fof ɓe jetti haddu ko yimɓe ɓe en fof ummi darani e filade laaɓal dow wotteji garoji ley leydi meɗen gasi ndelle en kowtiran dewgu sahel gallure dowri toon wonno joni kay ko projet joƴƴina fa ɗotire joni kay maroɓe wonduɓe saɗɗa saabe rafi denago hay ɓe maroɓe ɗum ɓe ballirama joni kay hano ɗum wonno ñamduji fa ɓe kokka kujje maɓɓe woodi kujje maɓɓe ɗen du heɓama pesoɗe fa wallire ɗum wonno ko yettina ele projet on wakkati muɗum ndu yo dow addaga ɗum wonno batta laamu kenniɗo madinde leydi meɗen e tawti addiɓe dewgu sahel kamɓe wonno ko tawa ele ngal kawrital ele ɗon ndelle fa paamen ko ɓuri ni e jahannodden Umaru Tamburora fillanoɗe ɓe maroɓe région sahel ɓe kuccudiri torraji dow torra maral rafi ndenago e fa hande ñaw covid-19 ndelle iɓe keeɓi ɗo en e juuɗe laamiɓe région e fa hande batta laamu maral nemaji maɓɓe e nemaji kulle maɓɓe ndeɗo hawrinde hokkude laawol fuɗɗugol ɗum wonno projet daraniɗo wallude fa hande koreji maroɓe huccudurɓe e tiɗormaji maral tiɗormaji rafi ndenago e fa hande covid-19 les régions sahel. Le projet aura une phase d'urgence qui consiste oɗo projet tawdete hello yawano wallude yimɓe ndelle haddu maroɓe ko watta ujunere e temedde jeenayyo e capanɗe jeɗɗi tawaɓe fa hande ley yimɓe dogguɓe ina mooli ma yimɓe ɓe toɓa bonni ma fa handen ley jakkaji ɗe rewɓe laati hoore ma fa hande jakkaji ɗe rewɓe laati hoore ɓe muɓɓen maroɓe ici de femmes chef de ménage ndelle projet o waran wallita fa hande leydi Burkina Faso e fa hande huccudurde tiɗorma fa ɗum wonno joni o ka kamɓe maroɓe ɓe keɓa ɓe keddo nokku maɓɓe ɗum wonno ndegu sahel ndelle ɓe keeɓi ballaji hono tonniji 5 nema kulle. Le gouvernement depuis le 2 avril après le discours du chef de l'État gilla ɗiɗi lewru avril gouvernement min keeɓi min kawrodiri ceede ko watta milliardji 5 e millions temedde 6 ndelle ɗe ceede mballisimin famin cooda ɗum wonno cafaje on jiiɗi mi pesi kulle mballisimin fa pesoɗe kulle gaɗe e dow ɓolum jom fu wonno arande muɓɓum ley leydi meɗen woodi ɗo on jiiɗi min kokki laawol fuɗɗude fa hande pesoɗe ñaw durma kulle woodi ɗo fa hande ñaw cawrol kulle du kamdu fa hande pesoɗe muɗum garan fuɗɗe ndelle haddu ɗum e fuu haddu ko watta milliardji 2 e millions temedde 5 wonno ko watta e majjum ko leydi meɗen watti muɗum. Et ça c'est pour plus de 2 milliards 500 millions qui a été mobilisé par l'État. ndelle fa hande wo coopération suisse kan wonno gattuɗo ceede oɗo projet gaɗo haddu lebbi 14 nayi ko watta ujunnaji 10 keɓete pese ɗon woodi do fa hande kulle cewɗe ko watta ujunnaji 20 e temedde 8 keɓete kamɓen du pese. ayyo ɗum yo saha mawɗo no hokka ɗum wonno maroɓe nder leydi meɗen ndelle Soudou Baba ɗi cibaruji min gonno hande ñalawma o fa min jottina ɗon wala fof ko heddi ɓuuri min mbiyan ɗon fofo moɗon Allah hokkuɗen jango e jaam e cellal fa min keɓa cibaruji goɗɗi gasi min gari min jottinano ɗon jaam ñallan en fofo moɗon. Envie de faire le plein de